خب صبح بخیر برای فریدون خورشید. واقعا مهمانی که خیلی دیر باز ما انتظار بودیم. اکنون همون روز فرا رسید. پس از ستاره سینما دل و چند ترانه دیگر امروز نماهنگ جدیدش را زیر عنوان مادر در رادیو همصدا برگزار میکنند. و من پیش از اونی که سلام علیک بکنیم، پیش از اونی که من صحبت را آغاز بکنم، من میگم تشکر زیاد به فریدون خورشید، مخصوصا به دلاور میزرا، برای اینکه این کاری بسیار مهم رو دلاور به انجام رسانی نباشد. در بابت چی؟ در بابت اونه که همکاری خیلی زیاد از روزهای اولی تاسیس یابی رادیو همصدا داشت دلاور دارد. مثلا تمام ترانه‌های فریدون خورشید یکمی شده در رادیو همصدا برگزار میگردد. من تشکر میگم، بار دیگه خود رسان میکنم جایزه‌داری بیگ اپل میوزیک اووردز، اشتراکچی همصدا میوزیک اووردز و جایزه موسیقوی شهنواز، جایزه جمهوریوی در تاجیکستان، فریدون خورشید در مهمانی رادیو همصدا. صبح بخیر. صبح شما بخیر شده. ما یک دختر داریم، جمیله نام дорад. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как мы и обещали, у нас в гостях сегодня Фаридун Хуршид. Он не один, он со своим продюсером, знаменитым, так сказать, да, продюсером Диловар Мизроп и Фаридун Хуршид. Добро пожаловать к нам. Доброе утро. Как ваше настроение? Салам алейкум. Озираш та хуб. Росигаб хела буд. Суб бар вақт нахиста будем. Аз сабаби ки барои сабти мусиқиё то шаб дер боз кор мекунем. از این سبب برای رادیو همصدا بر وقت. بله، این یک کاری خیلی مهم است. دلاور اصلا با فریدون و با دلاور به هر دوی شما سوال. اصلا این یک سوالی عنعنوی رادیو همصدا است، یعنی که هر صبح چون استوره ها با مهمونی رادیو همصدا میبینن این سوال رو میکنیم. صبح شما چگونه آغاز میشه؟ مثلا صبح شما اصلا مهم ساعتی چند آغاز میشه؟ ساعتی 10 13 چند؟ صبح ما خیلی شد شخصا از من از ساعت 11 شد. خب اینا موضوع صبح است، ساعت 11 صبح است، یعنی که آخرهای صبح. و دلاور است شما چه همچون یک پرودوسری که با بسیار از سرانده ها همکاری دارد؟ مثلا راستیگه صبح منم از ساعت 11 سر میشه. از اون چی خبر دارید کنسرت برگزار میگردد، نمایش لباس های طراح دیگمت و سازی ما از تیاری از پشت تیاری ما هستیم. از خاطر من ساعت 7 8 حلقه بیدار هستم از پای تیاری و آمادگی همین چرابینی هستیم. فریدون، چی نویگری است در زندگی؟ چی پیشروی، چی کامیابی، اصلا چی انتظار است شنونده ها رو، مخلصان رو در روزهای نزدیک در ایجادیات فریدون؟ در ایجادیات خیلی چونانی که به شما معلوم است، ما از اول سال شروع تصمیم گرفتیم که مقصد اگر هر سال گذشته 10 سرود می‌آوردیم، این سال من هم شخصا خودم تصمیم گرفتم که برای مخلصان عزیز یک برابر سرودم زیادتر کنم. با همین سبب من الکی از اول سال تا حال 4 سرود خود رو پیشکش کردم. هم خیلی من بسیارتر کار کردم، کوشش میکنم که سرودم زیاد کنم. بهترین. و اصلا فریدون درباره فعالیت، درباره ایجادیات میگیم. اصلا اشتراکچی بیگ اپل میوزیک اووردز، این یک جایزه واقعا موسیقوی در امریکا و نه یک سرونده میتواند که با همین مراسم جایزه سپاری رو بیابدن در اونجا، چون سرونده های سطحی بین المللی است. و از تاجیکستان مثلا شما اگر من خطا نکنم فرزانه، شبنم سوریا، بهرام غفوری، خوب 4 توپ ستاره اشتراک کردند. خوب این یک جایزه است که هر یک سرونده رو یافته میتواند، یا اینکه تنها برای شخصانی که با گفتی روسو ایزبرنه و یا از فعالیت کاری نگاه کرده سرونده رو انتخاب میکنند. یعنی که چی رو انتخاب میکنند؟ بیشتر با چی نظر میکنند؟ میبینن که در دوام سال کدام سراینده در کدام دولت نباشد که پیش صف بود، که مخلصو پیدا کرد، از اون خاطر انتخاب میکنن. بغیر از بیگ اپل میوزیک اووردز که فریدون 2 سال جایزه بیگ اپل میوزیک اووردز داشت و در سال 2018 25 فوریه فریدون خورشید باز صاحب جایزه گلدن پانتر اووردز در نیویورک شد. آفرین. من میگم واقعا بهترین سراینده تاجیکستان، من همچون بهترین پرودوسر تاجیکستان
اکنون دلار به این نمیشود میدونید به این نمیشود حتما که باید دلار آنها در بیگ گلدن پانتر اووردز همگی یک سراینده رو و یک پرودیوسر رو انتخاب کرده و سالی گذشته 25 فوریه ما صاحب این جایزه گردیده بودیم. فریدون مثلا بیشتری وقت ما با همکارم جمیله بیشتری وقت ما بسیار بگیم که حتی بعضا با جنگ و خرخشه میخیزه صحبت های ما. خوب با گفت جمیله برای دخترها مشکل تر است در شو بیزنس تاجیک بالا رفتن، برای بچه ها چی، برای مردم چی؟ برعکس است. من فکر میکنم من نیز به همین عقیده هستم که برای بچه ها برعکس است. یک مثال میارم. اگر یک کوچه باشه یک دختر بگذاره همه کسا نگاه میکنه. اگر یک بچه بگذارد هیچ کس نگاه نمیکنه. باید یک کس دیگه نگاه میکنه. بهترین. و بعد یاد میکنیم از زمانی اولین قدم های شما در جاده صنعت. این یک نمیدونم انتخاب خودی شما بود که انتخاب والدین بود، چون پدر شما نیز صنعتکار است مثلا و یا اینکه این یک با گفتی رسول سپانتان چیز بود که شما با ایجادیات وارد شدید؟ من در سوای صنعت بودم، یعنی که من تنظیم موسیقی میکردم پیش از سرآینده بودن. سرآیندگی مثال آهنگسازی هم میکردم، با بسیار سرآینده‌های تاجیک همکاری داشتیم. روز با روز فعالیت کاری من پیش رفتن میگرفت. مقصد این پدر مادر دیدن یک خیلی شوق پیدا شد که مرا میخواستن در صحنه بینن. من درست گپ زید بودم، بعدا دیدم که بسیار خواهی شد، بعد گفتم یک شرط گذاشتم. اولین سرود کدام بود؟ ایمانوئل؟ نه من اولین بار سال 2011 عزیز سرود دل عاقبت در عشق تو تا اوج کیهان میرسد. برای اینکه اولین سرودی که من در یاد دارم این سرودی عزیزم بود به فکرم، بعدن این سرود پس از اون پیدا شد. عزیزی من غمت در سینه دارم. عزیزی من غمت ممکن خیلی در گوشت تسته رسید، شاید نزدیکتر بود اما وقتا بچه های عاشق بعضی سرودهایی بودن که خیلیش موفق می شود در گوشش شنوانده میرسد، یکیش دیرتر میرسد. مثال یک سروده که با او پسند میاد بعد در تو توجه میکنه، دیگر сурдорат مثال пайдо мекунад. Ба ҳамин хотир мекунем. Наверное, песня «Эммануэл» прославила вас, да? Или вот если задать вам вопрос такой, какая песня стала вот такой бумом, чтобы, да, визитной карточкой вашей? Это «Эммануэла»? А как она к вам в голову пришла? Расскажите, как вы ее писали, как вы ее создавали? Ман дар студия кор мекардам ҳамроҳи Акай Комрон. Акай Комрон яъне ки ҳамон коргари студия. мо хай шабу рӯз ҷавон будем, хун дар ҷӯш буд ба қавле. ҳамин доим ҳамин дар танзими ҳамин мусиқиву кор ҳам хеле пешравӣ будем. фақат хешида бе ман асл воқеаро нақл кунам. ин суруд дорад рости гап якум шабнами тоҷдин. бо забони тоҷикӣ кардагӣ буд. дар ҳамин студияи мо сабт дошт. баъд ба Акай Комрон яке суруда тарзи оригиналша монд. ман гӯш кардам ки ҳамин хел садош форама ки баам хел хандидам, шук кардам, гуфтам ман ҳамира ранги худаш мехонам. ҳамин хел просто гуфтам хеле тоҷикӣ дага ман ранги худаш мехонам. ҳамун соло ман пеш аз суруди Эммануэла боз як суруд дига доштам, хеле камакак мухлис хича пайдо кард. Эй баҳори дили ман нав ҳамун суруда карда будам. клипиш мисол бисёрода маъқул шуда буд. ба ҳамин хотир ман дар шаҳри Қуронтепа консерт мондам. аз сабабе ки сурудои ман кам буд, ман гуфтам ҳамин дар консерт суруд бисёр лозим аст ку. ман ҳамчун 12 суруд доштам, ё ки ҳам хеда бисёр 12 қатъи ҳамаи Эммануэла ҳамин чизо. ман гуфтам ҳамира дар ҳамун саф мемонам, просто барои ҳамин консерта суруди ман намерасад. ҳамин хел мисол шид. баъд омадам хонада кор кардиса будам, ба як хонагиҳо гӯш кардам, модарам гӯш кард. ман ҳамаи ҷоша қариб тоҷикӣ карда будам. баъд гуфта буд бачаам ҳамин мобайнаша англисӣ бихон, мақсадам ранги худаш. майли гуфтам бачаҷон, баъд ҳам хел хондам. хел
ман мисросига фикр намекардам ки қадар. Ва кай фаҳмидед ки масалан намин суруда ва кай шуҳратманд шуда ва кай тавонист ки воқеан дар дили мардум ҷой бигирад? Кай ин чиз маълум шуд? Ман вақте дар ҳамон консерт хондум шакли mp3 камакак пештарак аз оне ки ман мисол видео карда будам буромада буд, лекин намедонистам кияй. Мисол баъде ки дар ҳамон чӣ хондум, дар ҳамон дар як барномаи соли навӣ буд. Positive Production ҳамон солҳо соли 2013 аввалои соли 2014 буд. Ҳамҷа хондум вақте ки дидам ки ҳамаи сарояндаҳо гуфтан ҳамира ту мехонӣ? ҳама хеле савол дода, ҳама рақс бозӣ кардан, баъд фаҳмидам нагуфтан ку сарояндаҳои мо бисёр баъзан вақт дӯст надоранд. ҳама Фаридуни шудати нагуфтан мехав. Гуфтан ки ҳамин суруда ту мехонӣ, мо ҳар рӯз ира чандборӣ гӯш мекунем. баъди ҳамон хай насибу тақдир будааст. беҳтарин. Ва ман хотиррасон мекунам ки имрӯз воқеан намоҳанги ҷадиди Фаридуни Хуршед зери унвони модар аст ва Фаридун мо мехоҳем ки камтарак дар бораи ҳамин шумо қисса бикунед барои мо ва мо аввалин маротиба ба таври эксклюзивӣ дар Тоҷикистон ва танҳо дар радиои Ҳамсадо онро намоиш медиҳем барои кулли мардуми Тоҷикистон. Бале. Ин суруд оҳанги падарм аст. Бале. ҳаме чанд сол шид хай оҳанги пештарай рости гап чанд сол шид мега ҳамин суруда бикӯ хай насибиш ҳамин сол буда як тақрибан 10 рӯз пеш буд. Бале. яки ҳафта пеш ман хел суруда омода кардам, ҳамаям асбобоша яъне ки дар студия сабт кардем. баъзе чизое ки рубобу таблаи афғонӣ аст ман равон кардам, дар Афғонистон сабт кардам, ба ман равон кардан. давомашро бо амакай Комрон Барфиев дар ҳамин студияш сабт кардем. ба фикрам ки ҳар суруди модар мехондум камтар характери ғамгинӣ дошт. ин камакак хеле шух аст, яъне ки шух аст, табиат ором мекунад, метавонӣ ки дар ҳамин суруди модар рақс кунӣ. ва воқеан ин як таронае шуд ки аз аввалин нотавое ки масалан модар чу баҳор дар баҳор мисли ту зебо бост. Бале. ва аллакай як инсонро як эҳсосот фаро мегирад ба қавли Русо мурашки уже ба цели ва фикр мекунам ки ин воқеан як таронаи хид мегардад махсусан дар фасли баҳор. воқеан модарон арзандаи ҳамаи таҳсину офарин ҳастанд. бигзор ки модарон ҳамеша зиндаву саломат бимонанд. ва тӯҳфаи воқеан идонаи Фаридуни Хуршед аввалин маротиба ба таври эксклюзивӣ таватану дар радиои Ҳамсадо зери унвони модар гӯш мекунем, албат мебарем ва хеле тез бармегардем. Бордигар субҳ-бахайр. Дар меҳмонии радиои Ҳамсадо қарор дорад воқеан сарояндаи дӯстдоштанӣ Фаридуни Хуршед. ва Фаридун, як бори дигар хуш омадӣ ба меҳмонии радиои Ҳамсадо. воқеан мо хеле хушҳол ҳастем аз омадан. хуб Фаридун, мегузарем бозам ба пешониди таронаҳо. аслан таронаи модар ин як таронаи хеле баҳорӣ аст, таронаи дӯстдоштанӣ аст ва аслан модари худи шумо вақте ки ин таронаро шунид чӣ гуна эҳсосот дошт? модари ман умуман вақте ки падари ман санъаткор аст, вай аллакай дар ҳамин даруни санъат аст. мо ҳар як суруди мекунем. Бале. хай хона аст, мисол ман дар хона дар ҳамон мусиқиён кор мекунам. ҳар вақте ки тарафу тараф ягон мегзарам, хай ягон фикр ранг композитор шудаган ягон фикр даст. иҷаша соз кун. хуб Диловар, намоиши либосҳои Умед Нигматов ҳастанд таро. хуб чӣ интизор аст мардуми Тоҷикистонро дар ҳамин ҷо бигем? мардуми Тоҷикистон умуман тамошобинон ва кулли нафароне ки ба он ҷо ҳозир мешаванд. Бале. дар он ҷо аввалин маротиба баъд аз 10 соли хомӯшӣ, албатта Умед, чун ту медонӣ, Умед хомӯш набуд, кор мекард, аммо намоиши либосҳояшро 10 сол шуд қариб баровардагӣ набуд. аз ин хотир 50 намуд либос ҳам занона ва ҳам мардона аст. баъд аз он иншоалло як беҳтарин шоуи дар як шоуи баҳорона мо кардани гап дар сер он аст ки ҳамкори иттилоотия намин лоиҳа ҳоло радиои Ҳамсадо аст. радиои Ҳамсадо аст ва ташаккури зиёд мекунем ки аввалин нафаре ки ба мо дасти кӯмак дароз кард ин радиои Ҳамсадо. Ташаккури зиёд мекунем шумо Диловар. ва воқеан ин рӯйхати сарояндаҳо дар ин консерт хеле зиёд аст. чанд соат идома меёбад?
راستی بله فکر میکنم 2 یا 2.5 ساعت. برای اینکه شبنم تاج‌الدین که چند سال خاموش بود در همین کنسرت راضی شده است. بله البته شبنم تاج‌الدین با یک ترانه نو مخصوص در این برنامه یک ترانه میخونه و تنها بود در همین برنامه گفت. بعد از چند سال با چون همکاری بسیار نزدیک دارم و دوستی خوب تو خود میدونی با امید دوستی نزدیک هستن از خاطر البته راضی شد و گفت که من بیام. اما فریدون نمیشود برای چی؟ فریدون نمیشود نه اولی معلوم نیست از خاطر یک برنامه شاید کی نشود. فریدون بیاید ما کمی درباره хайп میگیم، درباره اینستاگرام، درباره سامانه‌های اجتماعی. حالا به دیجیتال با هیچ کجا، یعنی که دیجیتال چه؟ دیجیتال اینستاگرام، فیسبوک هم سامانه‌های اجتماعی هستند. در سامانه‌های اجتماعی این زمان چند فالوور یا که چند подписчик دارید با گفته روزها؟ واسه ببینم با فکر 109,000 عضو این 109,000 پس از این برنامه زیادتر میشود باور کنید. و در این برابر خدا خیلی من اهمیت میتونم از موبایل مردها مثال خیلی میگم که اگر دختر کمکش رو باشه اما خیلی پاسپیشکاش بیشتر میشود خیلی از بس که ما مردیم یا که با یکم کارمون مثال یا که برای یکم فقط با کارمون و مخلصانه زیاد کردن نمیتونیم. فریدون اگر شوهر قبلی بگیم خطا نمیکنم فرزانه خورشید است. در همجایی از عائله یک جای 2 فرزند دارند، 2 فرزند دوستریک و فریدون چند روز قبل صورت دورانی کودکیش را مونده است. با من دورانی کودکیش را اما صورت فرزند خودش را نمونده است. بعد من وارد شدم اول تماشا کردم صورت خودش را، بعد زود کشیدم، یعنی که در ماینه سر نقش میبندد کام صورت. بعد صورت بچه‌اش را کشیدم. فریدون خوردکک است، یعنی که هر دویشان یک نمود یک نو و خیلی مانندند. فریدون ما یک بخش خیلی جالب داریم و حالا باشد نوبت بخش رکلام است. خیلی کوتاه رکلام داریم و زود برمیگردیم این بازی رو میگذرونیم. با ما جناب صدای ماند. در میمانی رادیو صدا قرار دارد فریدون خورشید سرنده جوان و دوست داشتنی. بار دیگر خوش آمدید فریدون و همچنین فرمایش میکنم از تو پرودوسر او اینا باشه دیلواری میزروب و دیلوار تو هم خوش آمدی با میمانی رادیو هم صدا. خب فریدون شما که چند وقت پیش گفتم ما یک بازی داریم نام گرفته است اگر دیلوار البته کمک میرساند، البته برای چی نه دیلوار کمک میرساند. بازی خیلی آسان است. سماگی وقتی خیلی کم داده میشود 30 ثانیه باید که در دوام 30 ثانیه شما یکی از آن همین کلمه رو انتخاب کنید که فکر نکنید. اولین چیزی که به سر میآید یعنی که با عقیدتون با فکر با شعور با зираки میآید باید که همون رو شما با مردم برسانید. Даже можете, наверное, отвечать одновременно. Мне кажется, ответы вдруг у вас будут разные, а может быть даже одинаковые. Все-таки продюсеры подопечные похожи, наверное, друг с другом. Так, 2 варианта. Или. Вы выбираете один, тот, что приходит к вам на ум в первую очередь. Поехали? Чай или кофе? Кофе. Чай. Семья или друзья? Семья. Крутоп или плов? Плов. Читать мысли или быть невидимым? Быть невидимым. Фаридун? Читать мысли или быть невидимым? То что? Поп или рэп? Поп, конечно. Вечер в клубе или дома за книгой? Только правду. Съели бы крысу за 10 тысяч сомони? Летать или телепортироваться? Летать. Месяц без интернета или без музыки? Без музыки. Ужас с Дженнифер Лопес или Ольгой Бузовой? Радио Хамсадо или быть глухим? Радио Хамсадо. Все? акнун радиои ҳамсадо дар кулли ҷаҳон дар Play Market ва App Store ҳамсадо FM. ҳамсадо моро ҷаҳон мешунавад. ва воқеан ҳам хеле ҷолиб буд Диловар. бале
савол буд дар ин ҷо ки яъне ки фикри одамонро бихонед ё ин ки интихоб мекунед пинҳон буданро? Пинҳон будан, ман барои чӣ мехоҳам пинҳон будан? Агар пинҳон боши ҳеч ки туро намебинад, та ҳама мебинӣ. Аз ин хотир бисёр кора кардан мешавад пинҳон бошад. А вот представьте, так, ну. Вот представьте, если я сейчас был невидимкой, да, я бы здесь сидел бы, не знали. Можно в магазин ходить, брать все, что захочешь. Просто это мечта детства Диловара. Если бы вы читали, представьте, если бы вы умели читать мысли, вы бы стали знаменитым в 100 раз быстрее, там, например, вы бы сразу же знали, понравится людям или нет, что они думают. Если я смог бы читать мысли, я бы с ума сошел бы. Ну, это да, с другой стороны, это правильно. мо дар кӯдакӣ ба ёдтон бошад ҳамеша фикр мекардем ва орзу доштем ки ба як шаҳре биравем ки ягон кас набошад ва дар он ҷо мо ҳамеша ба ҳар мағозае ки мехоҳем ворид бишавем ва ҳар чизе ки мехоҳем бигирем, ҳар як шириние ки бихоҳем. Особенно фильм был, по-моему. Был фильм, и в этом фильме, по-моему, все куда-то исчезают, остаются два подростка, и они ходят и делают все, что хотят. Ин филмҳои Даврони Ҷамила аст. ба ҳар сурат, Фаридун, Диловар, ман барои шумо барор мехоҳам. Умедворам ки боз ҳам дар оянда моро идеяҳои нав, ғояҳои нав интизоранд, боз ҳам лоиҳаҳои нав ки метавонад воқеан ҳам мардуми Тоҷикистонро такони хеле сахт бидиҳад. Таронаҳои навро интизор ҳастем, Фаридун. Иншолло ҳамеша кӯшиши ҳамаи мо умуман мардуми тоҷик барои пешравӣ аст. мо кӯшиш мекунем ки ҳамеша пешсаф бошем. дар меҳмонии Радиои Ҳамсадо қарор дошт Фаридуни Хуршед ва то продюсери ӯ Диловари Мизроб. Ин Радиои Ҳамсадо ва мо низ ба шумо хайру хуш мекунем то фардо. Ҳоло вақти хеле кӯтоҳ мондааст то бахши хабарӣ ва пас аз он бошад шуморо интизоран таронаҳои дигар бо мо Радиои Ҳамсадо бимонед.